wachiyo eyo mwane ba wabunyi bai ngwaji kumino mbayi mule jibwa muchota cha bena Kristo ujimo kujaji kana nkwani eyo naka mulele meme mbele muchimba kwemu naka bwana muchimba kuchiji mucha 50 ni chitemba ndi mulele mbayi mwekelesi wasiboki mbako muji mulele chijibiwa mukala bajikuche sasa kuimba kwenda mbayi kache kubwana bwenda wakaji wimbanyi wewe ngokumulela ngokumutwala mubidudu ujimo wakakala mumanya mushindu kaye wakaji mutungunuka wakaji wimba kache kubwana nyi mubibanga kubuntu bukola naka muna mwana tumushika fashi à Jésus et à mes parents. Tous les bienfaits dans ma foi et dans ma vie. Ujuma kunyunguruka na kwa mutachaji bajishima turakumubisha bana ujuma fataka nyewenyewe noko mala na akamuna mukusomba kwa uchisoma bashika mwashi kwenda to wali muna akamuna ba kumpara kwenda bobo kaji kunyime kuchitumuro kokwata malu akaje wenza malu kai wakaje wimba misambu na ya zambi abatuibe yo mu zambi ulamata misambu ya zambi ulo wimba yeto wimbishe ne bakwa bukula kache kubwana bwenda uchijumwana kai mwashi kubwele mukalasa mwakabwele mukalasa mwakabwe kulonga ne mujumutungunuka ne malu endoswa kuchondelela mukwenda kuimba ujiwele témoignage ujaji kabwa semule jibwa muji kujabena Kristo momwanye momo muji kujabena Kristo nitatwende ne meme twakangata jija zambi musimo kimbako uchimu cha 50 ni chitemba nalukulele bo ye yawu nalele wo mukala umane kwa tujija zambi bayi kwa bunkuny umuko abyaye mwacha bambumbe jino jatatenda ngai chiyo ishambai chiyo wambai wakaji bena mwana mujimwa za wakaji mwene mujimwa zambi wakaji pasel Bana gaji mwana wandonda tatundonda mamu ne bakulubanyi kujile jibo bakampa byonso chanane bakampa chanana bushine poudre kumpa chanane école primaire ya chanana lusano zambi maina kukole gaji ndonda Yesu njila bulelela ni moye tatu chiyo chamba ya mandis ni baba mwau kapolina bakaji bene muji mubanzambi wa moyo del père del fils les mwana njila wa kulonda bagola mwana ga kupambwana babumba Idio Deo Malesa merci igana futa banyongo yo daina boy banyongo momu ni kwa mne mbayi mulonda makasaba akamulela wewe jeba jina ujimo kujamba epi ujibyeba mwana mujimonza jibyanyi mwene mujimwa zambi na twakangatana ne tatwende muchimu cha 10 anayi no mwanda mutekete utwagese mariage mumupelemu twagese nende mariage ne kuchimu cha 10 no mwanda mutekete ichiji songa kachini yeye bakanchebo kutubesha mariage bakatubesha mariage mumumpele twakangata twakafingana kulo kusomba to nimunji mulele bana bakwabwe kulo kubwele munsambi wasimo kimbako uchijimu cha 50 atanu ni chitemba
Je suis fils du pasteur Chioyo Mbayi à Mandoussa. Et il était pasteur, ça fait longtemps, depuis 1958. Et imaginez qu'à l'époque, le Congo n'était pas encore comme aujourd'hui. Il n'y avait pas assez de chrétiens, de fervents serviteurs qui connaissaient bien les Écritures. Mais Dieu avait fait de sorte que mon père qui travaillait avec des Blancs, au Kasaï, notamment à Chikapa, il était dans le catholicisme. Eh bien, il travaillait comme ça parce que c'était une manière imposée par les colons pour tous ceux qui travaillaient avec eux. Et là, c'est un homme qui savait lire et écrire. Eh bien, il a découvert beaucoup de choses. Et quand il est arrivé, en 1960, avant que cela n'arrive, papa avait été prêché à Demba, qui est mon village natal, par un certain prisonnier, Fumbi Daniel, qui avait été arrêté lors du premier mouvement évangélique qui était né ici au Congo avec le prophète Simon Kimbangu. Et ça, c'est vraiment une histoire extraordinaire et que j'écoutais mon père en train de relater les réalités qu'ils ont vécues, la prison, les fouets et les injures. Eh bien, avant que papa ne meure, moi j'avais que 9 ans et papa avait son ministère. Et quand il a quitté le mouvement kimbanguisme, à peu près c'était 30 ans après, et parce que lui était jusqu'à Nkamba lorsqu'on a libéré, donné le document officiel pour que cette église commence à fonctionner en tant que telle. Et il avait amené aussi avec le groupe qui était allé pour libérer les prisonniers qui souffraient encore dans des prisons, notamment aussi à Demba. Et il a pu libérer aussi celui qui lui avait prêché l'évangile. Alors, quand je dis ces choses, je me rappelle, je ne savais pas qu'un jour je pouvais être ici à Lubumbashi. Et un jour, je suis allé visiter la prison de Simon Kimbangu ici pour une petite histoire. Et j'ai compris tout ce que le Seigneur disait à travers la bouche de mon père qui n'est plus. Et j'ai beaucoup considéré leurs témoignages. Même quand je témoigne aujourd'hui, je peux comprendre la destinée de l'Église du Congo et l'Église corps du Christ en général. Pourquoi j'ai dit ça, bien-aimé? J'ai dit par rapport aux réalités qui me concernent aujourd'hui. Papa avait tracé un chemin. La Bible dit dans le livre des Proverbes, chapitre 22, verset 6, que montrer à l'enfant chemin qu'il doit suivre. Lorsqu'il deviendra vieux, donc c'est-à-dire il deviendra grand, il ne pourra pas s'en détourner. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, 17 à 18. Mbayi kubana bana kulela ni tatu chiyoyi ujimo kuikalangana ni bujaji kikai kubana bawa kulela kaji utamba kujaji kabwa mbayi wa kuchandela bujaji kikai buji na iji mushaji kane mbayi uji mubange kubwana bwende tone mu kukaji yeku katumwashi kutanda yene muntu katumulwanga nefita bali kungele lusasu
katumanga tichintu cha bantu bali kungali sasu ba polinde taila mbai wewe mujimwesi taila mbai wewe mujimu kuma mwananyi katu chituma chikufuata sasu tonu mujimu kone muyaye weta kana bwa mujimu wa Nzambi uji mwikalana mupatukila munzu gwemu uji mwakwikala ne bana baji baenzela Nzambi mujimu bunyi baji baenzela Nzambi mujimu tutwende asere chiyoyo wakumbuka wabwele Mozambi malamu mweze mubijumu bya bunyi ujimu lukufa tukafa muye kuchinsasa pati tokula po kujitunga jamala bakangambila limingu wakushalele wakwenza chijimu chishima ni matuku wakuveta byende mwaba wakwasa ichitanda wakajuka kengele mikanda yajitunga ni bikovu kajuka mu bifeti ukawasa chitanda chende bantu bajibatendelela Nzambi bakangambila nabo uji mujaji kabwase mbayi wo kuchendelela mwaneba wewe uji mutwala uji mwikalangana mwena mujimu wa Nzambi uji mushaji kana kwa walu chene walu bukobo naka mupa Nzambi mubyasa ni mwena mujimu wa Nzambi nzela Nzambi mujimu na mulombela kabichi wakajulombela mbayi Nzambi bwayikala mwena mujimu wa Nzambi. Amen. Ikana mifutela nyongo ababoti na yambali pamboli Chino gayi na futa jibaza mabyoso bihezela kujibala jibaya Manungu bimba kula munda Gambyanye Nimba nungu bimba kula munda Pamanu wajipabulo bengi Wachini dina Ejena mungachi mwaba Lukinu ukosone lishima Yule mungachi mwabantu Bana balelu bagunyamuga Ebatenda mwabudu kabaleji babu Baleji lelu mbalo bena mubongo Babwela mabo babulenyi Usele wa Nzambi muzungu wache Nagatika tumba chabu Yikulebu wa minyetu Kabachi wa Nzambi yikuchize Wakajiga bana kai wa mutombo na cheneze sambla nujibena jiba Kadriska jibwe jika yuji mokwamila Amen. Jika yuji mokwamila bon subaya kumuna binji jimbieji bwa mwaneba mulela mbayi wo kuchendelela Jimba ambile ni bushaki kubwane kachena mulela chitumu na lisasu lwende kuji bana babuli bwane kweune mbayiwebe mwezi nuko munyanga chintu chanyanyi mwezi chinchani mungu manyi muchibule chintu chanyanyi chitumu chikupeta lisasu ni mujimu koli ni mwokulo kuye kuchikava toe twaka chikundemba kumbuka kuchikava kule kuchikava kwakaji bana babu kule kuye kusombako ni kumpinjeu kubwele imu mushire ya misambu yende tuji tukwele twasikijila mamu mwoke Pauline Amen. Nyimusu bwase ulombela mweneba mbayi Nzambi. Amen. Mujine jatatu Nzambi mukale Yesu Kristu nyuma mwimpe mukubini mulemi wa bantu Nzambi wa mujulu wakampa meme mulele mwana biji kani mbayi lelo makelela muntu ulo kwamba ni kimbayi chana na tombayi kufa kwa Nzambi meme kwambile tatwende nifunde pomukande ni mbayi kufa kwa Nzambi wakumpa jiva ja Nzambi katona mwakujifija to tuji mwakujangata ni byasa bibiji kujinemekele kujitumbisha Nzambi wakumpa ni kuni mujimulo kufika mukole muya mujija Nzambi wambile bantu uimba kwa pare uimba kubisanji wambile bantu munga chimwa chitanda
nakamwamba nenzambi nye yawikale mu byansa byebe akukwachile muji mutono kubununu bwende ashinda mamalo achana nooswa kene mamanyi wakumuveta to zambi wakamuva chiveji cha bwambi njimulomba kabiji nezambi amuva chiveji cha londavu abishe befo kulufu byalembe mubeji kubyansa nikwasangale chana nende jibasa nashaja bwalu bwapashi babulo babonashe bumuto njintumbisha nsami ninjimusakijila bwalu bwawakampamba yuji muntekamene mwabosi ujuya kene mokumpanga ngondu mushibanasha mbingu ibijito ujimulele mwana mungiji kakabiji mwiji kene zatwende chiyoyi kabiji mwiji kene yayende Luisa wachiyoyi kabiji njimwele twasakijile kujinzambi wakamutuma ni kumumali ajiweza muntu kalunijivumbisha kuimanyi kumpala kwende ni mwena bwanga asokoloke ni bwanga bwenda abo meme njini bwanga kampanda nakajimulu kumukika nukununuku zambi ajitumbisha mumbayi wachiyo inumoke njimulombele lusimu jine ja tatu mwana nyuma mwimpa musambi amen amen ujimo ko tamba ku mwele myo yakobule bolo ujimo ikala na mpingeo okuteleshi njimwele moyo wafabule ne bana bose bajinabo ne baba njimwele moyo mumene mali nasatu mujina ja tatu nsambi jina ja Yesu Kristo mwana ebe ni nyima mwimpa musambi njimwele moyo biso bana toyeba ete baboti bazali banzambe ya se lolenge nini ngai nafuta nyongo ya manso baboti basaleli ngai lolenge nini ngai nafuta nyongo ya manso baboti basaleli ngai bolingo ya bana ezonga na baboti l'enfant prodigue. Comment rendrai-je à Jésus et à mes parents tous les bienfaits dans ma foi et dans ma vie. Yo kame balakisaki onzela na baboti kasi lelo bengi bango bandoki moboti atazali ndoki ye bazali kaka moboti ndeko okofuta nyongo ndeko nanga ngai naza kaka moto nyongo mpona bolamu nkolo nanga osaleli ngai naza kaka moto nyongo mpona bolamu nkolo nanga osaleli ngai nazangi lokwa kopesa tala lelo oyo loyembo nanga na mesa kasi mpona baboti na ngai nyongo na yo nakofuta ata na bana ye ekana mifutela nyongo ya baboti nayamba lipamboli